तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन। तो देख पिला माने तुम हाईली रेकमेंडेड अनुसार मुझे नहीं आसी कौन अष्टम क्लास और तुम जो अर्धवार्षिक परीक्षा हे से अर्धवार्षिक परीक्षार इतिहास और भूगोल क्वेश्चन आंसर तुम मानक नहीं आसी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस केवल इतिहास क्वेश्चन आंसर तुम नहीं आसी इतिहास भूगोल पॉलिटिकल साइंस जो गुराक तुम मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे एग्जाम पढ़ाई 2025-26 एग्जाम पढ़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हूँ क्वेश्चन जो एग्जाम सैलानी से हूँ क्वेश्चन गोटे गोटे स्कूल सरीगला आ गोटे स्कूल हम सब 23 आड़ को तेणुक नहीं आसी तो फुल मार्क 50 रही सब 2 घंटा रही तो चलो डेरी नक डिस्कसन करिया कही रखुच्छी चैनल को जो नुआ आते आज ही सब्सक्राइब कर रखी दिंतु और वीडियो भल लगी लाइक कर दिंतु सांग मान सहित निश्चित रूप से शेयर कर दिंतु। तो चलते डेरी नक स्टार्ट करवा देख नेम ऑफ द स्टूडेंट तुम छात्र ना लिख तापर ये तुम स्कूल ना लिख एग्जामिनेशन तुम एग्जामिनर सिग्नेचर मारे डेट आउ मार्क से सिक्योर के मार्क सिक्योर कले सी देवे। देख प्रथम क्वेश्चन कौन देती प्रथम क्वेश्चन देख ये देती ओलंदाज मैंने केबे डच रे ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी करथिले जो एक नंबर एक देती ओलंदाज मैंने केबे डच ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी करथिले। तो ये ओलंदाज मैंने केबे ये करथिले यार करेक्ट आंसर है जो कौन 1602 मसीह से ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करथिले। बंगर द्वैत शासन व्यवस्था किए प्रचलन करथिले किए रॉबर्ट क्लाइव प्रचलन करते। ग नंबर देखा रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठाता किए रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठाता किए स्वामी विवेकानंद स्वामी गुरु रामकृष्ण ना से प्रतिष्ठा करते। बक्सी जगबंधु पूरा नाम कौन बक्सी जगबंधु विद्याधर ब्रह्मरवर राय महापात्र बुझिपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखीदे रॉबर्ट क्लाइव 1765 कही। बंगर द्वैत शासन व्यवस्था किए प्रचलन करते बंगर द्वैत शासन व्यवस्था यहाँ सरी तो सरी जाइए बंगर द्वैत शासन व्यवस्था ये कहीदे रॉबर्ट क्लाइव घ राष्ट्रपति घ नंबर क्वेश्चन देख राष्ट्रपति राज्यसभा क्यों व्यक्ति को मनोनीत करते तो क्यों व्यक्ति को मनोनीत करते जो मैंने कला संस्कृति और साहित्य जो मैंने निपुण थे से कौन करते मनोनीत करते राज्यसभा को राष्ट्रपति है निजे चयन करेंगे राज्यसभा को। तर कुलिखा उपाधि किए पाइथिले गोटे बढ़िया क्वेश्चन अच्छी कुलिखा उपाधि किए पाइथिले निजाम उल मुल्क। तापर मूर्ति पूजा बहु विवाह प्रथा 2 नंबर सब क्वेश्चन जाति प्रथा को प्रथम क्यों समाज प्रतिष्ठा जो ये करथिले किए ब्राह्मण समाज जे कि ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठा किए राजा राममोहन राय से कौन करथिले विरोध करथिले बुझिपाइल। तो ग नंबर चक्करा विषय को धराई देले 3000 टका पुरस्कार देबे बोली किए कहते लॉर्ड कैनिंग कहते चक्करा विषय को धराई देले 3000 टका पुरस्कार देवे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा रे केते मसिया रे नौका दुर्भिक्ष पड़ता तो ओडिशा रे केते मसिया रे नौका दुर्भिक्ष पड़ता समस्त जानते 1866 मसिया रे। तबे राज्य विधानसभा रे केतोटी आसन साधारण वर्ग पई उच्चिष्ट 90 ना 91 ना 94 ना 95 तो करेक्ट आंसर कोन हेजो 95 टी आसन 95 बुझ पाइल। तो क ख ग घ सरी गला तो 2 नंबर क ख ग घ सरी गला। तबे नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन बोले ठीक भूल था देख देखा 3 नंबर क्वेश्चन। तो पिला माने 3 नंबर ख आमर अधार अच्छी 3 नंबर क क्वेश्चन टा ठीक आमर मिस्टेक हो जाए 3 नंबर क क्वेश्चन टा देख 3 नंबर क रो करेक्ट आंसर कौन हो तो 3 नंबर क रो टिके पिला माने क्वेश्चन टा मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन टा लिखि दियो तो आंसर हो जाए कौन सिराज औदुला। तापर 3 नंबर ख क्वेश्चन टा देखिदा 3 नंबर ख क्वेश्चन टा देछि विद्रोही माने केबे सुरेंद्र साय को मुक्त करथिले जो ख क्वेश्चन 1876 ता आंसर कोन हेजो 1876 नहीं पिला माने 3 नंबर क्वेश्चन टा मिस्टेक हो जाय 3 नंबर क्वेश्चन मन रखि दियो 3 नंबर टा लिखि दियो क्वेश्चन टा मो आनी के आसी हेरी व्यस्त करनी लास्ट पर्यंत देख 3 नंबर क्वेश्चन तो पड़े आसियो देख 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन टे पिला माने मिस्टेक हो जाय 3 नंबर क्वेश्चन टा ठीक भूलटा भी मिस्टेक हो जाय छाड़ देखिदबा राज्य विधानसभा केतोटी आसन पर उद्देश्य सजाई शुण 3 नंबर क रो आंसर हो कौन सिराज औदुला ये देखि देखा लिखिदब ख रो आंसर हो 1876 मसीहा ग रो आंसर हो कौन ताजमहल किए निर्माण करते गोटे क्वेश्चन था शाहजहान। घ नंबर कौन राष्ट्रपति भवन को कौटे जो राष्ट्रपति क्यों रुहति राष्ट्रपति भवन में रुहति तो बुझिपाल। तो देखा ठीक भूल तो ठीक भूल 4 नंबर फास्ट हो ठीक फास्ट आंसर टा हमर कौन हो ठीक हो फास्ट आंसर टा प्रिंटिंग मिस्टेक है पिला माने ठीक है ख तबे ख टा जो देछि विद्रोही माने सुरेंद्र साय को मुक्त करथिले एटा हो भूल। तबे 1855 रे जो बंगर रिसा ठारे एटा होची नहीं 3 नंबर क ख क होची ठीक
খ ହେଉଛି ଭୁଲ, ଗ ପୁଣି ଠିକ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। 1855 ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟର ଲୁଗା କଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଠିକ୍ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଠିକ୍। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ତୁମେ ମନେ ରଖିକି ଲେଖିଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ କହିଦେବି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଦେବି। ତ ଦେଖା ହେବ 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭୁଲ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କହୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର 21 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର କହିଦେଲି କ ଖ ଶିରା ଯାଉଥିଲା ହରିଆ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଭୁଲ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ତାରାବାଇ କ'ଣ ଥିଲେ ସବୁ। ତାରାବାଇ ତ ତାରାବାଇ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ? ତାରାବାଇ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ? ତ ଦେଖିଯିବ ପିଲାମାନେ ତାରାବାଇ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ? କୋଲ୍ହାପୁରର ରାଣୀ ଥିଲେ। ଏଲିଜାବେଥ ଥିଲେ କ'ଣ? ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସିକା। ଡିପ୍ଲେ ଥିଲେ କ'ଣ? ପାରସ୍ୟର। ଡିପ୍ଲେ ଥିଲେ ସେନାପତି। ନାଦିର ଶାହ ଥିଲେ ପାରସ୍ୟର ଶାସକ, ଯିଏକି ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୟୂର ସିଂହାସନ କୋହିନୂର ହୀରା ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ତ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଲଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଥର ଆସିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଟେକ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେକୌଣସି 2ଟି 20ଟି ଶବ୍ଦରେ ଅନୁସାର ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରାୟ 20ଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ, ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ? ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଶହୀଦ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଏହାର ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଏହି ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? କିପରି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି। ଓ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଏ କହିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ? ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋପ ନୀତି ମାନେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜାମାନଙ୍କ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଜମିଦାରୀ ଆଉ କେତେକ ଇଏ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନା। ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ? ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? କିମ୍ବା ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ? ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପିଲାମାନେ। ୟାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖିନ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଯଦି କେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭୁଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ଗୁଡ଼ା ଭୁଲରେ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ସେଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖେ 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ ସବୁ ବୁଝେଇକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ତୁମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ସ୍କିପ୍ କରିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଦେଖିଦେଇକି ପଳାଉଛ, ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କର। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାହେଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବା ଓ ସୁବାଦାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। କିମ୍ବା ସତୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି କିଏ ଘୋଷଣା କଲେ? ପିଲାମାନେ କିଏ? ସତୀ ପ୍ରଥା ମାନେ ଜାଣିଛ ତ? ସତୀ ପ୍ରଥା ମାନେ ଯଦି ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇ ନିଆଁ ଜୁଇରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସତୀ ପ୍ରଥା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏହା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରହ୍ମବର ମହାପାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯିଏକି ସବୁ ଜଣେ ପାଇକ ଥିଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସେ କରିଥିଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? କିମ୍ବା ରୟତରେ ଜମିଦାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ ବୋଧେ, କି ନମ୍ବର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିନି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲିୟର ସବୁ क्वेश्चन आंसर जो रियल क्वेश्चन आम आज डिस्कसन करते 2025-26 अर्धवार्षिक परीक्षा। तो वीडियो को शेष पर्यटन देखी अशेष अशेष धन्यवाद। देखा गोटे वीडियो जय जगन्नाथ, जय सीताराम, थैंक यू।